Nama saya Anerin. Yes, Tuhan sayang saya. Saya sayang Tuhan. Oh, kiss my hair. It is such an honor to be with you here this morning. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini pagi hari ini. So thank you, Padolfi and Bunini. Terima kasih Pak Dolfi dan Ibu Nini. It's a blessing for me, really. Adalah suatu berkat buat saya, sungguh. Okay. So I also want to just pray to start. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. We love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau Yesus. And we thank you for your presence. Dan kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu. Thank you for your love for us. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Thank you that you are the God of the impossible. Terima kasih Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang dapat melakukan segala sesuatunya tidak yang Thank you mustahil that you bagimu. are the way maker. Terima kasih karena Engkau dapat membuat jalan. That you are our shepherd. Dan Engkau adalah gembala kami. And that we are your sheep. Dan kami adalah domba-domba-Mu. Thank you, Lord, for anointing our ears today so that we can hear from you. Terima kasih karena Engkau mengurapi pendengaran kami sehingga kami dapat mendengarkan Engkau. We love and we honor you, Jesus. Kami mengasihi dan menghormati Engkau Tuhan Yesus. So after I turned back to Jesus at the age of 22, Setelah saya berbalik kepada Tuhan pada umur 20 tahun, God's radical love started to transform me and heal me and restore me. kasih Tuhan yang begitu radikal itu mulai mengubah, memulihkan saya. And he had to start teaching me from scratch who he is, how his voice sounds like. Dan dia mulai mengajar saya dari dasar. Siapakah dia dan bagaimana mendengar suara dia. And he transferred me out of the kingdom of darkness and into the kingdom of the Son he loves. Dan dia memindahkan saya dari kerajaan yang gelap ke kerajaan terang. And he set me free from such darkness that all I wanted to do is share it with other people. Dan dia membebaskan saya dari dunia yang gelap, kegelapan ini, sehingga yang hanya ingin saya lakukan adalah membagikan kebenaran kepada yang lain. So I prayed for a long time. I said, God, send me anywhere you want to. Dan saya berdoa untuk waktu yang cukup lama, Tuhan utus aku seperti apa yang kau inginkan. And he did take me up on that. Dan dia benar-benar membawa saya. He gave me a heart for the nations. Dan dia membawa kepada saya hati untuk bangsa-bangsa. And then by his leading, he sent me short-term trips to different countries. Dan sesuai dengan arahannya dia menuntun saya ke negara-negara. Until one day he showed me a picture and he sent me to Hong Kong. Dan sampai suatu kali dia memberikan saya satu gambaran dan mengutus saya ke Hong Kong. But I've been on a journey with this incredible Jesus. Dan saya ada di dalam perjalanan yang luar biasa bersama dengan Yesus. And his love and his word keeps on transforming me. Dan kasihnya, firman-Nya terus memperbaharui saya. And I'm going to share little portions of testimonies throughout today. Testimony. Saya hari ini akan membagikan beberapa kesaksian hidup saya. Because when we share our testimony, when I hear your testimony, when you hear mine, we are encouraged and edified and strengthened, isn't it? Karena ketika kita membagikan kesaksian kita, saya membagikan, Anda membagikan, kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. So I pray that when we leave here today, we will have a renewed desire to listen. Dan saya berdoa bahwa pada hari ini kita dapat memiliki hati yang diperbarui untuk mendengarkannya. Listen and follow, listen and respond. Mendengar, mengikuti, mendengar dan meresponinya. Okay. So in order to respond to God, dan untuk meresponi Tuhan, there needs to be some kind of interaction, communication, communion. Diperlukan interaksi, diperlukan hubungan. We need to see something or hear something in order to respond. Kita perlu melihat, perlu mendengar untuk dapat merespon kepada Tuhan.
It's the same as in any relationship. Ini sama halnya dengan hubungan-hubungan yang lain. So when you start to get to know someone, you need to spend time with that person. Waktu kita mengenal seseorang, bukankah kita harus membangun hubungan dengan orang tersebut? And you hear about their history, Dan kita mendengarkan mengenai latar belakang mereka, sejarah. and you pass by the point, what is your favorite food? What is your favorite color? Dan kita mulai bertanya, apakah warna kesukaan kamu, apakah hobi kamu. And you find out what really makes the heart tick. Dan kita mau mencari tahu apa yang benar-benar ada di dalam hati orang tersebut. And when you enter into a covenant relationship with that person, Dan jika kita sampai kepada hubungan yang dalam perjanjian, then you get to put your head, your ear on the person's heart, and you can hear his heartbeat. dan di dalam pemikiran kita, ya, dan di dalam hati kita, pendengaran kita dapat mendengar apa yang menjadi hati orang tersebut. And when you hear his heartbeat, your heart starts to beat in rhythm, in sync with his heartbeat. Dan waktu kita mendengar hatinya, hati kita menjadi selaras dengan hatinya, sehingga itu seperti sesuatu yang berbunyi kayak ada beat, Yes. getaran ya. And his desire becomes your desire. Dan keinginan, kerinduannya menjadi kerinduan kita. His point of view starts to become your point of view. His what? Points of view. Oh, cara pandang dia menjadi cara pandang kita. So how does that happen between us and our Lord? Bagaimana itu cara kerjanya? Our Father. Bapak kita. As we spend time with him, Kita perlu memberikan waktu kita bersama dengan dia. we spend less time on Facebook and we spend more time like face to face. Kita memberikan waktu yang lebih sedikit untuk Facebook, tapi justru kita harus memberikan waktu untuk berjumpa muka dengan Tuhan. And I sometimes laugh at the way we speak to our dad. We say, Father, I have a question. Dan saya suka cara saya berkomunikasi dengan ayah saya. Ayah, saya ada pertanyaan. And then I want to know 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau tahu 1, 2, 3, 4, dan 5. And then we want the answer and say, okay, bye. Dan waktu kita tahu pertanyaan ya, kita langsung bye. And it's good to look for answers. I look for answers all the time, but he has a deep desire to fellowship with us. Adalah baik mencari tahu jawaban dari Bapa kita. Fellowship. Tetapi selain daripada jawaban itu sebenarnya keingin ada hubungan dengan dia. And he wants to take time to love on you, to make sure you know every day more and more how loved you are. Dan sebenarnya dia mau menginvestasikan waktunya supaya kita itu semakin mengetahui betapa dia mengasihi kita. And he wants to put his arms around you and hold you in a hug. Dan dia mau merangkul kita dan mau menaruh kita di dalam hatinya. And speak to your heart. Dan berbicara kepada hati kita. So I say thank you, Holy Spirit, that this morning you are going to help us. Dan saya berkata terima kasih Roh Kudus karena pagi ini Engkau yang membantu kami. And there are things that you want to speak to each and every person here Dan ada hal yang Tuhan mau bicarakan kepada setiap daripada kita hari in a ini. personal way. Secara personal. And he's going to whisper it in your ears even while I'm talking. Dan dia akan berbicara kepada kita ya dengan secara halus sementara saya berbicara. Can we look at two scriptures? The first one Ada 2 ayat yang akan kita is lihat. John 10, verse 27. Yohanes 10 ayat 27. Do you want to just read it in Bahasa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. So you hear his voice. Jadi kita mendengar suaranya. Because are you his sheep? Karena bukankah kita domba-dombanya? Yes, I am his sheep. Ya, saya I hear dombanya. his voice. Saya mendengar suara dia. And then another verse, John 16, verse 14. Dan ayat yang lain, Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14 saya bacakan. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
So whenever you lose confidence about, can I hear God's voice? Ketika kita sepertinya nggak pede ya, kok Thank- aku bisa nggak sih bertanya-tanya, kita bertanya apa saya bisa mendengar suara Tuhan. Then just speak this over yourself. I am his sheep. He is my shepherd and I hear Dan- his voice. Dan katakan kepada diri Anda, saya ini dombanya Tuhan. Saya mendengar suara Dia. And know that you have this beautiful, amazing, most wonderful helper called the Holy Spirit. And his desire and his honor and privilege is to take of what is Jesus and make it known to you. Dan kita perlu tahu bahwa kita memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini memiliki satu kerinduan bahwa kita ini mau supaya ada hubungan dengan Yesus. Jadi dia akan membawa kita untuk dekat dengannya. Because by doing so, he glorifies Jesus. Karena dengan melakukan itu pekerjaan Roh Kudus, dia memuliakan Yesus. Okay. So we're speaking about responding, Dan sekarang kita berbicara tentang meresponi Tuhan. responding to God. Meresponi Tuhan. So from the beginning of creation, there has been this pattern. Sebenarnya dari awal kejadian penciptaan sudah ada pola ini. God initiating Tuhan yang memulai, memberi inisiatif, and Adam responding. dan Adam meresponinya. God speaking to Abraham Tuhan berbicara kepada Abraham, and Abraham responding, dan Abraham memberi respon. right? And even Jesus, he did what he saw his father did. Dan juga Yesus juga melakukan apa yang Bapaknya melakukan apa yang Bapaknya, yang dia lihat dari Bapaknya lakukan. So it's beautiful. Dan ini adalah luar biasa. Okay. So God speaks all the time Tuhan selalu berbicara in various ways. dengan berbagai cara. He speaks through his word. Dia berbicara melalui firman Tuhan. He speaks in sometimes dreams or visions. Dia berbicara kadang-kadang melalui mimpi, melalui penglihatan. He has even spoken through a burning bush, Bahkan dia berbicara dari semak-semak api. right? And Peter had this very interesting vision that he didn't understand at all in the beginning. Bahkan Petrus pernah memiliki suatu penglihatan yang dimana dia pada awalnya tidak mengerti sama sekali apa yang dia lihat. And sometimes even an audible voice, although that is rare. Dan kadang-kadang Tuhan berbicara secara audible walaupun itu jarang terjadi ya. And as he showed Elijah, he speaks in a still small voice. Dan waktu dia berbicara kepada Elia, dia berbicara dengan bahasa yang sangat halus. In the Old Testament, it was a bit different from now because in the Old Testament, he spoke through prophets and they spoke to the people. Di perjanjian lama, Tuhan berbicara dengan cara yang berbeda. Dia berbicara kepada nabi tersebut, kemudian nabi tersebut menyampaikannya kepada orang-orang. But now we are born again, we have the Holy Spirit inside of us, therefore we have his guidance personally. Tetapi berbeda dengan kita sekarang yang memiliki Roh Kudus, kita memiliki pimpinan daripada Roh Kudus yang menuntun kita. Isn't that amazing? Bukankah hal It is ini luar biasa? amazing. It is amazing. Luar biasa. Okay, but then a lot of the time he speaks through his word. Tetapi dalam banyak hal dia berbicara melalui firman-Nya. I want to hold someone's physical Bible. Can I hold someone's physical Bible? Saya mau pegang Alkitab yang I punya borrow for Alkitab one secara second? fisik. Oh, that's not a Yang Bible. Ada yang bawa Does Alkitab anybody have a fisik? physical Bible besides a Ada itu phone? dengan Pak Rudi. Just 1 minute. So this book, Jadi buku ini I'll give it back to you now. saya This akan kembalikan book nanti. Buku ini is the most incredible gift. adalah buku hadiah yang terbaik. And we are become so familiar with this book Dan kita sangat familiar dengan buku ini. that we forget how amazing it is that we can hold it. Sampai kita lupa bahwa kita bisa berpegang teguh pada firman. So to start with this book, the history of this book stretches over 4,000 years. Dan buku ini ya, satu buku yang sejarahnya 4.000 tahun. It was written by about 40
authors. ditulis oleh 40 penulis. It has more than 300 prophecies in the Old Testament that points to Jesus. Ada lebih dari 300 ya. 300 nubuatan mengenai Yesus. I might be wrong about the specifics, but never mind. And Jesus fulfilled these prophecies when he was on earth. Dan Tuhan, dia memenuhi nubuatan ini ketika dia berada di dunia ini. So 40 authors, one inspiration, Holy Spirit inspiration. Sekalipun ada 40 penulis, tapi hanya diinspirasi oleh satu, yaitu Roh Kudus. And in order for you to have this book in your hand, people were burned alive because they translated it into the language so that the people can have it. Dan untuk mendapatkan buku ini, ya ada banyak yang telah berkorban dan dibakar hidup-hidup supaya buku ini dapat diterjemahkan dan kita dapat membacanya. Furthermore, even the New Testament believers didn't have this book. They had portions of the Torah that they know. Dan bahkan di perjanjian lama mereka perjanjian baru mereka belum memiliki buku ini. Mereka mempunyai hanya sebagian-sebagian di Torah. But they didn't have in their own homes the letters of Paul and Peter and John and all of that to their disposal. Ya mereka para murid-murid ini belum mempunyai buku ini, baik Petrus, Yohanes dan murid-murid Yesus yang lainnya. And the letters and the words of these of this book lives. Dan perkataan-kataan di buku ini hidup. It is alive. Hidup. And when we read the words of Jesus. Dan waktu kita membaca dan terus membacanya, and we keep on reading. At one point, something will jump up in your spirit. Ketika kita terus membaca, ada sesuatu yang akan melompat dari hati, dari roh kita. So if you feel, oh, I'm not sure if I can hear God, don't worry, just read. There's a lot of words. You want a word of God, here's a word. Jadi kalau kita merasa bahwa saya tidak dapat mendengar suara Tuhan, jangan khawatir, baca saja karena ini perkataannya. He speaks, you just keep on reading. Hanya terus baca saja karena Allah berbicara. Thank you, Jesus. Thank Terima you, God, kasih for this Yesus. book. Terima kasih untuk Thank you, bukunya. Lord. Terima kasih. Okay, so that's one way in which God speaks to us. Jadi itu adalah salah satu cara di mana Tuhan berbicara kepada kita. And when we see a truth or an invitation, Dan waktu kita melihat kebenaran dan undangannya, we have the choice. kita memiliki pilihan. Which way are we going to go? Ke arah mana kita mau memilih. So I want to tell you one little testimony. Saya akan memberikan kepada kalian satu kesaksian. In 2021, I had a really big health challenge. Di tahun 2021 saya memiliki tantangan menghadapi penyakit. At that stage, I was in South Africa because God told me in 2020 to pack up and go back. Pada tahun 2021 itu saya ada di Afrika Selatan karena Tuhan meminta saya untuk kembali ke Afrika Selatan. And that was very hard for me because I've spent 12 and a half years in Hong Kong and it was my home, my family, the place where I give and everything. 12 and a half. Ini adalah hal yang sulit karena selama 12,5 tahun saya ada di Hong Kong. Itu seperti keluarga bagi saya dan akhirnya saya harus balik. And for a moment, I had some other suggestions for God. I told him, but what about, I don't move, I just keep one room of my apartment. We rent the apartment out and I heard the Father say, you are packing up. Dan saya bernegosiasi dengan Tuhan bagaimana kalau saya tidak usah balik, saya sewa aja apartemen ya. Tapi Tuhan berkata tidak, kamu harus mengemas dan pulang. So I am so glad that I listened because at the time that this health challenge happened, I was with my family. Tapi saya mengucap syukur bahwa akhirnya saya mendengarkan suara yang saya kembali karena pada masa dan situasi seperti itu saya ada bersama dengan keluarga saya. So I had 2 heart procedures. Jadi saya memiliki 2 prosedur operasi hati. And Jantung, sorry.
Yeah, and it had to do with the rhythm of my heart. Dan ini berhubungan dengan The beat. detak jantung saya. Yeah. And so at the beginning, the doctor said, this one operation is going to fix it. Dan dokter mengatakan bahwa operasi yang pertama ini akan menyelesaikannya. One of the best doctors in the country, one of the best hospitals in the country. Adalah sebuah rumah sakit yang terbaik yang ada di Afrika Selatan ini. So soon after the first operation, another thing developed, and I was back in his office. He said, "Oh dear, there's another one coming up." Dan setelah operasi yang pertama, adalah hal lain yang terjadi. Jadi saya harus kembali lagi untuk operasi yang selanjutnya. So after the second operation, he came to me and he said, "I thought this was going to be a long-term solution, but after what I saw today, I don't think so anymore. This is maybe short or medium term. But I can help you." Ya, saya melihat bahwa ini, saya pikir bahwa ini adalah solusi jangka panjang, tapi ini ternyata solusi jangka pendek yang bisa membantu Anda sekarang, kata dokternya. So he was giving me the facts. Jadi dia memberikan kepada saya fakta-fakta. He is excellent. He's been doing this for 20 years and he's really a great doctor. Dia melakukannya dengan baik, ya karena dia sudah 20 tahun menjadi dokter. So, I had the choice at that point to respond to that and take that as my truth. Jadi saya memiliki pilihan apakah saya akan merespon fakta itu dan mengambilnya sebagai kebenaran. Or I could respond to what I heard the Holy Spirit whisper to me. Atau pilihan lain bahwa saya dapat mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada saya. And he said to me, "Hear me and live." Dan dia berkata kepada saya, dengarkan saya dan hidup. Yeah, Live, Isaiah 55 verse 3. Yesaya 55 ayat 3. "Give ear and come to me, listen that you may live." Yesaya 55 Wait, now ayat this is 3. Isaiah, Isaiah 55. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. So, I had the facts. It's facts. I'm not denying any of that. I had the facts and I'm not denying any of that. Oke. Ada bukti-bukti di hadapan saya, fakta-fakta. Saya tidak menyangkali hal tersebut. But I also had this still small voice pointing me to the truth. Tapi ada suatu suara yang kecil yang mengatakan kepada saya yang menunjukkan kepada kebenaran. So I won't go into detail. There was a year out of my life. Basically, this took a year or a year and a half out of my life. Saya tidak akan sampai ke detail-detailnya, tetapi kurang lebih 1,5 tahun ini terjadi di dalam kehidupan saya, pergumulan ini. And I thought all my dreams were just shattered. Saya pikir bahwa semua mimpi-mimpi saya sudah berantakan. But I have the privilege of being with you today. Tapi hari ini saya ada kehormatan untuk berada bersama Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Thank you, Jesus, because of your word. Because of your word. Because you speak to us. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu dan karena firman-Mu dan Engkau berbicara kepada kita. And the amazing thing is, God is your destiny. He is your future. Dan luar biasanya Tuhan adalah tujuan kita. Dia adalah masa depan kita. And our journeys look different. Dan sekarang perjalanan kita jadi berbeda. And there are some specifics that He has placed in your hand, in your heart, in your life. Dan ada hal-hal spesifik yang Dia taruh di dalam tangan kita, hati kita, dan hidup kita. And the only way we're going to go into that beautiful direction is by having a relationship with Him, by seeking His face, by fellowshipping with Him, and by hearing Him. Dan hanya dengan bagaimana kita caranya menuju kepada tujuan tersebut, yaitu kita memiliki hubungan dengan Dia, mendengarkan Dia, mendengarkan hatinya. Can we read Psalm 32 verse 8?
Kita baca Mazmur 32, verse 32 8. ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Mhm. Oke. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Yeah. Ya. Let's read it again. You take it for you. Ini ya dari dia, ambil sebagai bagian dari kita, untuk kita. So he say, Anerin, I will instruct you and I will teach you. Jadi Tuhan berkata, Anerin saya akan ajar kamu, memberi tunjuk kepada kamu dan mengajar dan menunjukkan kepadamu. You put your name in there. Taruh nama kita, kata aku ganti dengan Imam, nama I will kita. instruct you and lead you in the way. Imam, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Bunini, I will instruct you, I will lead you in the way. Bu Nini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. I think it is important that we don't put God in a box. Adalah sangat penting tidak menaruh Yesus Tuhan di dalam satu kotak pemikiran kita. In the way that he speaks to us or in the way that we see him. Dari cara dia berbicara kepada kita dan cara kita melihat dia. He is so much bigger than our little box that we have for him. Karena dia lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. And he might not speak the same to you every single time. Dan mungkin dia berbicara dengan hal yang berbeda-beda kepada setiap daripada kita. Sometimes loud, sometimes soft. Kadang-kadang dia berbicara dengan keras, kadang-kadang dia berbicara dengan lembut. It keeps things interesting, right? Ini membuat hal ini jadi menarik. Okay. I think maybe if he didn't speak to Moses through the burning bush, perhaps Moses wouldn't have paid attention. He needed that bush to go like that. Saya pikir kalau Tuhan tidak berbicara melalui semak belukar api itu ya, mungkin Musa tidak akan memperhatikan Tuhan. Dia membutuhkan. And I want to encourage you, when you receive something from the Lord, write it down. Dan saya ingin menguatkan Bapak Ibu bahwa jika Bapak Ibu atau saudara sekalian mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, tuliskan. Because sometimes later I think, did he really say that? Am I making things up now? But if Karena kadang-kadang kita dapat berpikir apakah dia benar-benar ya berbicara ya? Apakah aku sedang mengira-ngira? But if I can go back to the date, oh, that was on this day, and yes, this is exactly what I heard. I'm writing it down. This is it. Dan jika saya menulis, saya bisa melihat tanggalnya, saya mengetahui apa yang dia bicarakan, saya akan kembali kepada catatan saya, dan saya akan mengatakan, ya benar ini yang dia katakan kepada saya. So December, I was praying, just spending time with God and praying about something else completely different. And he said to me, you're going to Indonesia for 2 months. Dan pada waktu Desember ya, waktu saya sedang berdoa, Tuhan mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dan dia mengatakan pada saya, kamu pergi ke Indonesia selama 2 bulan. 2 months. 2 bulan. Well, here I am. Dan sekarang saya ada di sini. And his voice is the one that makes the road. Dan perkataannya itu yang membuka jalan buat saya. So often there is no road. Sering terjadi tidak ada jalan. No road. Tidak ada jalan. But when he speaks, tetapi waktu dia berfirman, when the word goes out from his mouth, waktu perkataan keluar dari mulut Allah, the road start forming under your feet. Dan jalan itu mulai terbentuk ketika kita mulai menapakkan kaki kita. And sometimes it only starts forming when you walk. Literally, I just do this, okay? I see one step and then there's the road. Dan hanya akan terbentuk kalau kita melangkah. So he loves that when we follow him like that. Dan dia sangat menyukainya ketika kita mengikuti dia. When we respond to him like that in faith. Dan waktu kita meresponi hal tersebut dengan iman. Because he is the God of the impossible. Karena dia adalah Allah bagi yang tidak mustahil. He is the way. Bagi yang mustahil. Dia adalah jalan. And this morning and last night when I was praying for you, I just felt, well, first of all, such great compassion
of the Father over us and over you. Pagi ini dan kemarin waktu saya berdoa, saya bisa merasakan kasih Allah yang begitu besar buat kita semua di sini. And I felt to speak over you the fire of evangelism Dan saya merasakan bahwa dia berbicara mengenai api penginjilan and the fire to go. dan suatu api untuk pergi dan berjalan. It is not of ourselves, Ini bukan tentang diri kita, but it is by the power of the Holy Spirit that we are enabled to be a witness. tapi melalui kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Allah. And I felt to speak over you the fire to go and to run with what God has placed in your hand. Dan saya merasa bahwa saya harus mengatakan kepada kalian karena api yang di dalam Tuhan, api ini kita berjalan dan kita berlari untuk memberitakan firman itu. Because going does not always look like going to another country. Karena pergi itu bukan seperti harus pergi ke luar negeri. It might have different forms. Mungkin pergi itu dalam bentuk yang berbeda. It might mean going to your neighbor. Bisa saja itu seperti pergi ke tetangga sebelah. Or phoning the person that you do not want to phone because you're still mad at them. Atau menelepon seseorang yang mungkin masih marah sama kita. And the Holy Spirit is nudging and your heart is like, phone them. Dan Roh Kudus sebenarnya mengetuk ke hati kita dan mengatakan, ayo telepon dia. But, so I speak over you, the fire to run with what He's placed in your heart. Dan saya berdoa dengan apa yang Tuhan taruh untuk kita pergi dan berlari. You have businesses, many of you have businesses. Dan banyak daripada kalian punya bisnis. God has given you talents Tuhan memberikan kepada kita bakat-bakat karunia. and gifts. Dan karunia. And He is the one who is going to empower you and help you to use these gifts to go. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, kuasa. Dia akan memperlengkapi kita supaya kita dapat pergi. You are anointed. You are appointed. Engkau benar-benar diurapi dan engkau benar-benar dipilih oleh Allah. It brings glory to His name when you bear fruit. Hal ini memuliakan namanya waktu kita menghasilkan buah. You already have the stamp of His approval. Dan kita sudah mendapatkan bukti pengakuan daripada Dia. You already have the mandate. Kita memiliki mandat yang dari Tuhan. Now go. Sekarang Now pergi. run. Pergi dan lari. And do not hesitate. Dan jangan menahan. Because the living God, the one true God is living on the inside of you. Karena Allah yang hidup itu hidup di dalam kita. I feel to share another testimony of unction of the Holy Spirit. Saya juga mau membagikan tentang Unction, like a nudge, nudge of the Holy Spirit. urapan. Saya mau membagikan kesaksian tentang urapan Roh Kudus. Is it anointing? It's like just something that comes in your heart. Sesuatu yang datang dari hati. It's like I think that's the Holy Keluar dari hati. Spirit. It's not even a voice. It's just a gentle nudge, like I just nudge you like that. Oke, sesuatu yang sesuatu yang menggelitik gitu Yeah. hati ya. Or if I nudge Daisy to walk forward, I would just do this. Sesuatu yang mendorong. Ya, sesuatu yang mendorong dengan lembut ya dari Roh Kudus. Because God is the way maker, and sometimes He's nudges in a direction to make a way into hearts of people. We need that. Dan ketika Tuhan berbicara seperti itu, dia membuat jalan ya, karena dia memiliki hati untuk orang-orang. So one day I was at school. Dan suatu hari ketika saya ada di sekolah Charis, Not Charis. okay. At a school, I was teaching there in a school in Southeast Asia. Dan satu kali saya sedang mengajar ya di Asia Tenggara, Part-time. part-time. And there was this one class. They were the naughtiest class ever. Dan saya ada di kelas
Dan murid-muridnya itu ada murid-murid yang nakal. But as in, I'm not exaggerating. The teachers would walk in there for their class and they come there and they are so disheartened. Dan saya bukan yang membesar-besarkan hal ini, tapi ini benar begitu ke gurunya masuk ke dalam kelas, lalu mereka keluar dari kelas, mereka langsung Because the kids, they were only little, like 8 or 9 years, but they were ganging up against you and they talk over you. They don't listen to you. They are disrespectful. Dan murid-murid ini hanya umur 8 sampai 9 tahun. Padahal mereka seperti satu kumpulan tim yang akan melawan kita dan mereka sangat tidak hormat. And there's not one teacher that could get victory. Dan there's no Not one of the teachers could get victory over this class. It was starting to get really bad. dan tidak ada satu guru pun yang dapat menaklukkan kelas ini, bahkan menjadi semakin lebih buruk. And one day I didn't have a voice because I was feeling sick and I was speaking like this. Dan suatu kali saya tidak punya suara sehingga suara yang saya ucapkan itu sangat pelan seperti ini. And I just had it with them. I was just over it. Iya, dan saya sudah oke. So I sat down on a chair in front of them Dan saya duduk di kursi di depan mereka. and I said to them, okay, Dan saya berkata kepada mereka, oke, you ask me questions. kamu sekarang tanya pertanyaan kepada saya. And now the ball was in their hands and I thought, oh, okay, we'll do this. Just a boy asking. No, they were thinking, now that I put the ball in their hands Oh, okay. by saying that they must ask me questions, they were listening all of a sudden. Oke, jadi dengan memberikan seperti itu bahwa saya berkata, ayo kamu tanya pertanyaan kepada saya seperti memberikan suatu bola di tangan mereka dan mereka bilang, oke, sekarang kami yang menjadi tuan rumahnya, ibaratnya seperti itu. And I said, do you have a boyfriend? Dan mereka bertanya, kamu punya nggak pacar? Blah, 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 this, Dan that. seterusnya. And who is your favorite class? Not us. Dan mereka berkata, siapa yang menjadi kelas yang paling kamu sukai? Pasti bukan kita kan? And I said, you know who I pray for the most? You guys. Dan saya berkata kepada mereka, siapa yang paling banyak saya doakan? Kalian-kalian. Because I need to pray really hard to see how God sees you, so that I cannot be so mad at you. Karena saya harus berdoa sedemikian kerasnya supaya saya mengetahui apa yang Allah pikirkan tentang kepada kamu supaya saya tidak mudah marah kepada kalian. And one child raises his hand and said, Miss, how does God see me? Dan satu anak mengangkat tangannya dan bertanya, bagaimana Allah melihat saya? And just at that moment, Dan saat itu, I felt a nudge of the Holy Spirit. dan saya tahu ada satu rongan dari Roh Kudus. And I thought, okay, Holy Spirit, this is your moment. Dan saya tahu Roh Kudus ini adalah bagianmu. You have set this up. Engkau telah merancangkan semuanya ini. So now I'm going to trust you for a word for each one of these 23, 25 children. Dan saya akan mempercayakan kepadamu firman yang ingin kau katakan kepada 23 sampai 20 anak di kelas ini. I was not particularly feeling very spiritual. Saya nggak merasa seperti orang yang super rohani. I was tired and not feeling well. Saya sedang letih dan tidak dalam keadaan yang sehat. But the amazing thing is, I just started asking the Holy Spirit and he started at one point. Dan luar biasa ketika saya memulai bertanya pada Roh Kudus, dia memulai dalam satu poin. And I started just speaking life and calling out the gold in every child. Dan saya mulai memperkatakan kehidupan dan tujuan kepada setiap anak tersebut. And their eyes were this big. Dan mata mereka membesar. And they were even a little scared. Dan bahkan yang kecil takut. And I had to explain to them, this is not fortune telling. Because in Hong Kong there's there's a culture of this kind of thing, fortune telling. And I said, it's not this. This is the Spirit of Jesus and the God who made you. Dan mereka, different. ya,
Oke, dan mereka seperti takut karena di Hong Kong itu seperti kayak ada peramal-peramal. Jadi saya menjelaskan bahwa ini bukan ramalan, ini ya Yesus berbicara kepada kalian. So then I know they were and they were quiet. You could hear a pin drop. Dan saya tahu saat itu kelas menjadi bening sampai seperti kita dapat mendengar ada barang yang jatuh dan pin itu jarum jatuh dan bisa terdengar. And I know they were waiting for me to give a word to the naughtiest boy in the class. Dan saya tahu mereka sedang menunggu saya untuk menuju kepada seorang anak laki-laki yang paling bandel. Because, of course, God would say, "Nye, nye, 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 nye." Karena di dalam gambaran mereka Allah seperti ini. Karena kamu gini. But that Tetapi is not what the Holy Spirit showed. itu bukan yang Roh Kudus tunjukkan. I said to him, "You will be a leader and you will help others." Dan saya perkatakan kepada anak yang dianggap paling nakal ini bahwa kamu akan menjadi pemimpin dan membantu banyak orang. And these kids were so shocked and they didn't see this coming. But it was a way of the Holy Spirit using the gifts to break open a wall, to make a way for them to listen. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menghancurkan tembok sehingga membuka jalan bagi mereka untuk mendengar. And it took me 3 classes. I took my time. Dan ini membuat saya menghabiskan 3 kali pertemuan kelas. The next time they came in, they were quiet. I came into the class, they were all lying on their desks like this. Waktu yang pertemuan selanjutnya saya datang mereka langsung diam, berlaku seperti ini. Miracle. Mukjizat. And it's not like they turned into angels after that, but that was just a moment in time. Bukan berarti mereka langsung jadi malaikat seketika pada saat itu, tapi ini ada perubahan pada waktu itu. That God had a chance to speak. Bahwa Tuhan memiliki suatu kesempatan untuk berbicara. And that came only because one responded to his nudging to his voice, even a very still small voice. Dan itu terjadi karena ada dorongan yang mungkin kedengarannya seperti hanya dorongan saja ya. Kemudian berlanjut kepada ketaatan mendengarkan suaranya. Sometimes it's just a nudge, like I'm saying. This way. Kadang-kadang itu seperti hanya dorongan lembut. And when you start moving, something comes up. Tetapi ketika kita mulai melangkah, sesuatu terjadi. There were times that with big things that I saw really big, amazing visions. Ada kadang-kadang saya melihat penglihatan yang begitu besar. And I needed that kind of thing for that big direction change. Yang saat saya melihat suatu gambaran yang besar, itu penglihatan besar, saya membutuhkannya untuk perubahan yang besar. Like my going to Hong Kong. Seperti ketika saya harus memutuskan untuk ke Hong Kong. I prayed for many years, send me anywhere, and I said anywhere. Dan saya sudah berdoa untuk bertahun-tahun, Tuhan utus saya kemanapun. But I didn't know that would be his anywhere. Tetapi saya tidak tahu bahwa Hong Kong itu adalah definisi Tuhan di mana saja. And when I in this vision saw a city from above, I asked God, it's like, where am I? What is this? I saw a city from above. Oh, saya melihat suatu kota dari atas. And I asked God, what is this? He said, this is Hong Kong. Dan ini adalah Hong Kong. And the day that the plane landed. Dan waktu saya melihat dari di atas pesawat itu dan pesawat itu mendarat. Was during daytime and I looked out of the window and I saw that picture. Dan itulah waktu siang hari saya melihat gambaran tersebut dari jendela saya. I never had any plan to go there. Saya tidak punya rencana loh untuk ke sana. I had to go and look on the map where it is. Saya harus melihat pada peta di mana letak Hong Kong itu. But by the way, when I was 10 years old, I played the role in a school play of a girl called Mei Mei. Dan waktu saya umur 10 tahun saya bermain yang namanya drama-dramaan namanya Mei Mei. Yeah. Mei Mei. And that little girl was from Hong Kong.
Anak kecil ini dari Hong Kong. And 20 years later, he called me to go there. Dan Isn't 20 that tahun incredible? kemudian dia memanggil saya untuk pergi ke Hong Kong. And many of the things that God have asked me or directed me in was completely out of my box. Dan banyak kali ketika Tuhan berbicara kepada saya, ada banyak hal yang di luar dari pikiran saya. And because I keep on asking him, he keeps on giving me things that's outside of my box. Dan karena saya terus bertanya kepada dia, dia selalu memberikan kepada saya hal-hal yang di luar pikiran, cara berpikir saya. But I want to follow him Tapi saya mau mengikuti dia. because I know he's the God of the impossible. Karena saya tahu dia Allah bagi yang And if I just mustahil. walk in the natural, then my whole life will just be in the natural. Jika saya hanya terus berjalan pada hal-hal yang secara natural, maka hidup saya hanya seperti di dalam hal yang natural saja. But if I walk in his natural, things will look completely different. Tapi kalau saya berjalan di dalam naturalnya Allah, yaitu yang mungkin supernatural ya bagi kita akan berjalan di dalam panggilannya. Thank you, Lord. Yeah, I'm just going to end off with prayer. Saya akan menyelesaikan ini dengan doa. Jordy, would you mind just playing like really softly and slowly? Just Jordy, just the piano, just Jordy. Yeah. Hanya Jody saja yang If you menyanyi. want to, you can maybe stand up and let's just turn our hearts to the Lord. Jika Anda mau Because bisa berdiri, You sat for a long time. kalian telah duduk untuk waktu yang cukup lama. Yeah. We love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau Yesus. I thank you, Lord, that you love us so much. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami. I thank you that you are so near to us. Terima kasih karena Engkau sangat dekat dengan kami. I thank you, Lord, for all the thoughts that you have towards us. Terima kasih untuk semua pemikiran-pemikiran yang ada mengenai kami di dalam pikiran-Mu. I thank you that you are placing your arms around us right now. Terima kasih karena Engkau ada bersama kami. I thank you that you're placing your hand on our hearts and our ears. Dan terima kasih karena Engkau menaruh hati-Mu ke dalam kami dan juga kepada pendengaran kami. And I want to speak this word over you, hope. Dan saya mau mengatakan kata ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan. Hope. Pengharapan. Especially I see some of you, there are some ashes on the Saya melihat floor. Saya spesifik melihat bahwa ada debu. And these ashes are your dreams that were shattered and disappointed. Ini adalah seperti mimpi-mimpi yang mungkin sudah sepertinya hancur. Jadi timbul kekecewaan. Or and I also see like a dead end road. Dan saya juga A melihat road with a dead end. suatu jalan yang sepertinya nggak ada lagi jalan ujungnya. But I know that the Holy Spirit right now is saying, hope. Tapi saya tahu saat ini Roh Kudus berkata ada pengharapan. And I want to speak over your life that He is the way. Dan saya mau mengatakan pada kalian kehidupan bahwa Dia adalah jalan. And He's gonna show you the way. Dan Dia akan menunjukkan kepadamu jalan. And where you see the end of the road, Dan waktu kita melihat ujung jalan tersebut, if you take His hand, jika engkau mengambil tangannya, He's gonna take you on the road that He shows you. dan Dia akan membawa kita kepada jalan yang Dia tunjukkan. I see some situations that are really dark and prison-like. Dan saya melihat satu situasi yang begitu gelap seperti dalam keadaan di dalam penjara. And you feel like you are in that prison because someone else put you in there. It was not even your own fault. Dan engkau merasa bahwa engkau ada di dalam sebuah penjara karena seseorang menaruhmu di situ bukan karena kesalahanmu bahkan. Because of the actions of others, now you are in this situation. Karena perbuatan orang lain sehingga engkau berada di dalam situasi seperti di dalam penjara. And I want to speak freedom over you. Dan saya mau mengatakan kemerdekaan, kebebasan buat kita Freedom semua. in the name of Jesus. Kebebasan dalam nama Yesus. And I want to praise God because as I'm praising God, I speak that
that door of that prison door open in the name of Jesus. Dan saya memuji Tuhan yang mengatakan pintu-pintu daripada penjara itu terbuka dalam nama Yesus. And I want to encourage you, walk out of that prison. Dan saya mau menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk keluar dari penjara tersebut. That is not your prison. Itu bukan penjara atau tempat kita. You must walk out of it. The door is open. Engkau harus keluar karena pintunya itu terbuka. Jesus has paid for it. It is done. It is finished. Dan Tuhan sudah membayarnya, itu sudah selesai semuanya. If you need to forgive, forgive. Jika engkau perlu mengampuni, ampuni. Forgive. Ampuni. I know it's hard. Saya tahu Forgive. itu sulit, Forgive. tapi ampuni. And right now, I also want to speak to impossible situations. Dan saya mau kepada hal-hal yang terlihatnya mustahil. I speak to situations that looks like the biggest mountain. Saya mau mengatakan kepada situasi yang Bapak Ibu hadapi yang seperti gunung yang besar. You can agree with me now because your voice is what's going to make that mountain move. We say to that, Dan kalau sepakat dengan saya karena perkataan-perkataanmu itulah yang memindahkan gunung itu. and we speak to that mountain and we say, move. Dan mari kita katakan kepada gunung itu pindah. Let's say that, move. Mari katakan pindah. Sama-sama kita Move. katakan pindah. And I also feel one more thing. Yang ada satu hal lagi. The word delay. Ada perkataan penundaan. Now I know there's a right timing in God for things. Dan saya tahu ada waktu yang tepat di dalam Tuhan. I thank you for your timing, Lord. Saya mengucap syukur untuk waktumu, Tuhan. And I thank you for the release right now. Saya mengucap syukur untuk kebebasan pada saat ini. To walk in what you have been waiting for so long. Untuk berjalan kepada apa yang sudah engkau tunggu. Untuk tunggu. Yeah. Release. I Bebas. speak a release. I speak a release. And just keep going. I just want to touch someone. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Can I hold it? Don't worry. I just want to bless you. Don't worry. Yeah, I want to bless you. Don't worry. Don't look at her. To touch her hand because I thank you, Father God. We give you praise and we give you glory, Lord. Kami memuliakan We give Engkau you Tuhan. glory, Lord. We give you glory, Lord. Glorify your name. Hallelujah. 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 Lord, let's just sing hallelujah. Hallelujah. Mari nyanyikan haleluya. Hallelujah. Lord, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Lord, I love you, Jesus. Hallelujah. 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 Lord, Aramakira Rabashi. Hallelujah. Makira Rabashi. Hamaleria Rama Mokuru Lama Makira Lama Mokuru Lama Makira Marana Mashira Lama. Oh my God. Just sing to him. Just sing to him. Say thank you, Jesus. Nyanyikan, Thank you, nyanyikan. Jesus. Thank you, Jesus. Makasih, We praise Tuhan. you, Lord. Kami memuji Hallelujah. Engkau. Hallelujah. Hallelujah.
Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, love you, love you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. We give you praise, we give you honor. Amen. Praise your name, we praise your name, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise your name. We praise your name. We praise your name. We praise your name. Breakthrough, 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 Jesus. Thank you for breakthrough, Lord. Thank you for breakthrough. Thank you for breakthrough. We praise you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Lord. Mama kira ra ra mama mare ra 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 mama kura. Hey mama kishira ra mama kura mama me. I love you, Lord. Ra ra mama kara ra baba kira ra baba baka shira ra mama kira ra mama re kira ra mama mama be yo ro 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 kira ra ra ya ge ge ra ra mama hamura de ya ra mama shira mama na de ro mama kala la 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 mama kora no mama ra ra breakthrough in healing, and breakthrough in healing. Thank you, Father. Mama kira ra baba makuru ra ra la 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 re come on come on de mama. There is freedom in this house. There is freedom in this house to praise your name, to praise your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we praise your name, Jesus. Thank you for your gentle, beautiful spirit among us. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus. You are beautiful. Engkau luar You biasa. are majestic. Engkau mengagumkan. Lord, we surrender our fears. Tapi Tuhan, kami menyerahkan diri kami. We surrender our fears. Kami menyerahkan hati kami. We thank you that you give us your peace. Terima kasih untuk memberikan kami kedamaian. The peace that transcends all understanding. Kedamaian melampaui segala akal. We acknowledge your peace. We receive your peace. Kami mengakui bahwa ada damai di dalam We kami. praise your name, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, thank you, Terima thank you. kasih Yesus. Amen. Thank you.